tretan setuju. Engkau setia tero atu ngengah ngeng tu ngeng sebeda nang polo mature. Sengko tero atu ngengah tu ngengah rato Islam ombu. Lo banyak orang yang mature ria. Apa boleh orang sebeda nang luar mature tahu. Cak nang mature ria banyak makam kona. Kebanyakan orang cuma tahu makam asta tengki nang semenep. Ya ria makam 400 Pengkalan cuma tahu makam air mata. Makam Sarifah Ambami. Rajinah Pangeran Cakraningrat Kaping Situng. Moso keturunan selain. Senyatana nang Pengkalan nang Kecamatan Desbajeria beda makam selebih kona selebih tua. Iya ria senyamai makam agung. Nang makam agung jeria sareaki Ki Pragolbo moso Ki Pratanu. Ki Pragolbo jeria reng sepona otabekaina Ki Pratanu sesebut kia rato Islam ombu. Ki Pratanu jeria kelonta kia kelaban nyamah Ki lemah dhuwur. Arapa Ki Pragolbo jeria me kalonta kia me nyamai kia rato Islam ombu. Ki Pratanu akhirnya salah situng potna Ki Pragolbo. Orangnya soka ada tolong dek rakyat dek. Monca caca lo tau kasar. Becek dek sapa perik. Oleh sebab jeria moso Ki Pragolbo sedetik rato nang kerajaan pelakaran Desbaja pas kerena epatetia Pangeran Adipati sakentia dibinalaku monla sedep. Salanang Ki Pratanu jeria yang kateti Pangeran Adipati sokaina esitong malam pas amempe kedatangan orang cek ganteng lampinang jobana pote sorbana pote neng dalam mempe jeria orang sekaton dak Ki Pratanu dalam mempe jeria ngocah Pratanu mak lebak na sajan sempurna ku aku montatiratok mancing na bakna masa bakna dak agama Islam. Mangkana nang bakto jeria agama Islam kilo ikatawi orang nang pelakaran jeria apa dia sebeda cuma agama Buddha. Nara emang mempeskan kejeria si jangan selana cek kaki Pratanu je cengang itu kerpekeran apa makna mempe jeria mepah datang mempes lebenian kata jeria no laba pas apa kaki Pratanu malam
kuna waktu ke perataan ya saren ada tengi pole mempekan tajeria persis mempena kedatangan orang semal majua se asurbanan pote ajuban pote se kasoro pada ke perataan ya soro mancing utawa masuk agama Islam aku ruak dak Sunan Kudus neng Jawa Tengah joko boleh pikiran apa yang makna lo dah pasal pakai pikir TV keboy pandang cerita mempesikan dia aja petong malam datang terus pada mempunyai persis ada seselesai sama sekali sering dapat petong malam pikir TV lalu bisa kulak kena pas nyabis dek kaina dek kipra golwo kita tira tonang pelakaran ngadep dek kaina pas nyempe kai dalam badasi atau lagi ya dek ajunan telem apa kacong ke pratanu telem malamah amempe ne benian kai Eda tenge orang ke ganteng. Ajobaan putih, asorbanan putih. Makon dak telem supaya masuk agama Islam, mancing agama Islam. Acara dak Sunan Kudus neng Jawa Tengah. Kain lagi pragol buat pakai pekan. Apa je jauh? Apa je? Senang dinak lebih agama. Bita-bita kain dia pakai tuan pikiran. Terojalnya jelas apa sih maksud kelabuan agama Islam dia. Tapi ada buka ini ada kipratan. Jom, lo para orang ajar ilmu ajar dia. Orang ajar agama senyama Islam dia. Tapi bangkit mangkat tibi dan Kudus. Mantas pasti ada kita kai. Semua sedang Kudus acara agama Islam kat itu. Kocang ke prata. Gampang jeria. Singko nyoroa pate. Pate nak pelakaran ni tonya mana empu bagen. Tingnya mana pate pelakaran kah nyamana empu bageno para etem boleh biratok yolok biratok empu bageno oleh pakunan dari ratok datang dari ratok penampakan itu telem sen ajunan pati atau rakne telem dak iya ke pate empu bageno ya tang anak ke Pratanuria petong malam amempe cerita aki mempe hati kendak alisa engkau keberatan mon Pratanuria mangkat tibi dak Kudus tapi saya kok nyora empu bageno keangkui mangkat dak Kudus ajar agama Islam dak Sunan Kudus nyampit bageno sambil nyempur menabi ampun kalin kekosokan antalem datuk kenapa polisi yang malam telem mangkat ya mangkat keboi pandang cerita empu bageno Ahmed mangkat dapat nang pengkir sereng posak ki bageno engkau senyap perengah tasek dia remah mangkliak meturah uak koncong jebek jauh serangnya mapate ki keduan kesaktian pameteng ku bageno ngalak kerocok etompak serang ku bageno etompak metem melak lada pada jebek dak paseser Kudus milakan ku bageno kali orang sakti hanya mapate depak dak paseser Kudus Dapat orang Kudus pada
Jangan berdoreng ni berniat mata nerek belerekan bung lancang kok lancang benang di orang kudus lah masuk Islam bersih. Katanya ada orang yang disah kak dimah kan dengan Sunan Kudus. Beli pas cucuk dah pol juga Sunan Kudus dan Kudus. Yang ke Sunan Kudus itu orang lakalah sampai juga nak orang ngkel. Kenapa saya kata kaki sarang mampu bageno na pon ikkel. Engkau lengar tidak kaki mampu bageno. Apa saya kata nah datang dekat je. Lamara. Mon bak lakar mancing acara agama sibadeng dinna. Ketok kena obungnya. Bani aturan orang Islam acam lancang obu kan terjadi. Ketok kena baknya. Persai. Malai ada najis sibadeng kotena bak. Kita ro ocak ku bageno. Ketok obu ketok kok kena ketok pasareng Sunan Kudus ipandi ku bageno tu ipandi sareng aeng ipa proses yoso pas buruk ya jerih kaku nyebut dua kalimat syahadat. Pandang cerita ku bageno itu ampun awon tahun nang Kudus ampun kena ilmu nah bab agama Islam. Dibuna pas engak teromo lihat dak respeje. Ahmed ye ini sareng Sunan Kudus. Kelaban pesan dapat dak respeje boleh kau tu nyeberaki agama ajaria dak rakyat ning respeje dak rakyat ning mature berde. Matureng ki makan. Dapat nengkir sereng Kudus posang pole. Mau nampak kerocok bisa ngambeng. Makin keting nampak kerocok pole mek panyelam. Pak nering suara pon Sunan Kudus yak bacaria com. Ibu bageno. Insyaallah bakno macaria kecak daripada dapat dak respeje. Dan kesecerita dapat respeje. Langsung ngaduk dak Kipratanu seneng nengalin pu bageno mangken pun ganteng obung pun perse lalu aku kan lalu pencelaan boleh kan dalam ber abang seganteng pu bageno peleapan dari Kudus telem tahun-tahun pada Kudus ampun masuk agama anyar ajar agama Islam makin dan kurang pun nyama orang Islam pekerjot sanyama kipratan me kurang ajar ngepu bagno siapa senyoro ngangkui masuk agama anyar jadi ya abang rakyatnya soro ajar bingko bi kai lo soro masuk pun tukah saya maki perhatian tukah malah itu pula tapi empu bageno la benian sareng empu bageno lambe palacu non gelanon kengeng syafaate pon dari sikobesa atelak atena kipratanu ka into oyangku Bu bageno takkan tak orang wan serogang kilam kita ya kan kau tu sekot kelu kan kau tu cai kelu puru yang kui daya zaman bang ajar agama anyar jadi ya abang kau tu ajar ya kau tu cai kelu puru yang kui pada ibarat dia mohon bang dia masuk agama Islam kau tu tahu dah ilmu agama Islam benar bang. Ayo ngadep dak apa? Ngadep dak kai. Tang, pandang cerita depak dak keraton pelakaran.
Ki pratanu acaretang cangku bageno ampon datang ampon masuk agama Islam. Tu kaki ya kaina. Kurang ajar bang. Langkau ku bang engkau kilo masuk agama dia. Bang keluar masuk agama dia. Siapa senyoro? Sampuna paringi keterangan sareng putrana katikele akhirnya ki pragolbo itu ngerti mon orang masuk agama aja dan kita tuh ajar abang tibi si ajar itu kau tuh langkong timin masuk Islam itu pandang cerita pas satu ke pragolbo itu makon dak empu bageno sareng dak ke pratanu bageno tang anak pratanu marah engkau lasroju montang rakyat dia masuk dia agama anyar dia ajarin tapi jangan paksa tak boleh paksa mau tak gelem masuk agama anyar dia jangan paksa mau senda karena tibi ajarin kabar kesecerita pan empu bageno sareng ki prakanu kato ngajari rakyat tu. Ki pragolbo ngering nengkup dan kadang sampai ke akhirnya punya orang yang sepojok itu pada mancing masuk agama Islam. Pangeran Adipati ki pratanu nyok onda kan ngereng kai seorang rakyat pelakan ampon mancing agama anyar. Karya ajunan sedikit kesokan masuk. Kain. Engkau libudi. Engkau kinora agama sekolah. Toro tengkau. Separlo rakyat tapi. Ayo ajak sendet de agama anyar. Panjang cerita, panjang tunging. Ki pragolbo gento. Manusia biasa saja sepo pas songkan sangat rekera ampun ada aja nepon setuju bola kerapang pada ngeleleng pada bodeng seting sarang potana ki pratanu emano mangereng kai panjenengan nyebut asmanah pangeran nyebut kalimat dua syahadat pakun pasokan senang-senangan pakun akhirnya rakyat pondok Pak Ajal ki pratanu nonton sareng dua sahadat ki pragolbo tak senang pun lo bisa aswara pole namong aung ki boleh sareng poteng namong aung Tereng orang yang sebelum kau dintok pada ratu mereka sokan masuk agama Islam. Senang mau aunggu. Tapi mulai saat kau dintok ki pragolbo kan kau palacu kalau tak kelaban sebutan ratu Islam onggu. Jadi ya kapitan ceritaan ya. Mak le tahu bang apa ceritanya Ratu Islam Onggu